Maisha ni mchezo wa maamuzi unaochezwa masaa 24. Kwenye maisha haya hamna kitu kigumu kama kufanya maamuzi na hamna kitu rahisi kama kufanya maamuzi. Ndio maana unaweza kumuona mtu saizi unamuuliza unakunywa soda gani, akakujibu yoyote. Maamuzi unaofanya sahihi yanaweza kuwa na matokeo chanya au hasi wakati wa baadaye. Maisha tunayoishi sasa ni maamuzi ambayo yameamuliwa na wazazi wetu au na sisi wenyewe. Zingatia sana unaofanya maamuzi na kuwa makini kwa kile unachokiamua, kwa kufikiria, je, nikiamua hiki nitapata impact gani? Kwa maana maamuzi unaofanya sasa ndio utakuja kuyaishi matokeo wakati wa kesho. Zingatia hilo.